الله مساجدها ويكون السيد في الخلق الذي تنصح به اليمن بمعصيه وأبغض البلاد إلى الله أصواتها هذا كسر رجل مكانة جديد ربنا ولا خطوة من كيف استضف الجحرون استاذي لا ما بچere da ne ruinu ne mali bito wiji gore bai ban na bazam class ko yau bara ki gobawdi ko gore da fly quran da da mala ku bi ni yau ne malaki mali kun bita nasra di makhtim widi yau jami mutawidi fi man ba man ki yau di gobawdi ro gobawdi ya khairan ko gore da fly quran bam tabaki da fly bare quran wa talaf ki le bai na khabare mo na kare لما تلاسكينا تريد أن يشير بدل الناس القرآن استغفر لما إذا القرآن نمشي بسيط مشتري ندي خبري ما نور بس تلي ما نجا صار من سنة كان لما إذا كل ما ده خبر غلط تكلي فقرآن يدرو بيه وخبر ما وصول عندان اللي صحيح بالكل كذا ما كل شيء خاندان ده और इधर वो मुसलमान था हाँ ما तो हो रहा बस अल्लाह जल्ले जलालू जी मुसलमान फैसला हो बड़ा काम क्या आगे मारा उस दिए तरफ हुकुम प्रसानी मलिक से जो के दिन आशी और दिए यो बस मिलो هذا يعرف عن كل ذي خام كذا بازار بتوزي جام روانه جام गिलास ला कमा आ गिलास Hello.